Third quarter. Mutita ngayon. Mutita atake. Paso Cervantes. Cervantes, sulit sa teammate. Cervantes ngayon, Logi. Logi, paso Mutita. Mutita, atake na dito. Sabi ka, nakakawal ka ba? Sabi ka, nakakawal ka sa Salazar Mutita. Reko ngayon. Yeah, good boy. Eto na, idu-idu, ayaw gagawin. Pasok Logi. Wala. Abas, wala dito. Abas. Abas ayaw gagawin. Abas ayaw gagawin. Pasok Tuyog. Tuyog, put, from the downside. Eto Cervantes, step. Wala, rebound by Tugbok. Maju Tugbok. Sapikan, agawan, magkalaban. Nakuha niyo on outlet. Yan! Eto na, Tuyog. Eto si Tuyog. Position number 51, Salazar. Bonus shot. Third personal foul. Sabrit. Salazar out. Lekasyahi. Tuyog, the free throw violation. Eto na, Cervantes. Mikasya, door, wala. Mikasya pa rin. Hindi nyo kaya si Mikasya sa ilalim. Ilang lang yan sa practice. Eto na yan, Tugbok. Shot clock down to 10, 9, 8, 7, 6, 5, shot! Good enough! Okay, tujuh. Bagi tahanan mana? Anas, 9, 8, 7, 6, 5, pero nandang si Anuso. Kasuli ba? Panyalan! Wala, tapi kalaban! Anas! Ito na, hop, foul! Foul by 23. Anuso. Third personal foul, Anuso. Logi. Ito sa Logi. Wala. Nakuha ni Abas. Abas sa pikan. Ay, sayang bukan sa break. Ha? Out. Tembal out. Out. Sayang ang satu. Ito ngayon, magtutok tayo. Ano ba? Bagaimana nag-jogging pa si Siyaw? Ito ngayon, Cervantes, bagi-bagi shot. Wala, tapigan, wala kumaya kay Pai. Andyan si Pai, pass to Esri. Esri kagawan sa gitna, wala pa rin. Ito ngayon, hindi ko kaya kay Tulan. Grabe naman. Sabrit. Logi out. Sabrit. Okay, sige. Mutita out. Okay. Okay na rin, okay na. 5 minutes and 30. Ito ngayon, Cervantes. Cervantes sa atake, nakita si Arado. Arado rin, pick, tulog sa first. Yes, good ball. Ito ngayon, Tugbok, maju Tugbok, ulo pa, bayang mo yan. Wala, Mikasya pa rin. Ito si Mikasya, gusto doon, basta Mikasya, gusto doon yan. Wala, Black Mamba, yes, kabulan. 55-55.
20 na lang, 20. Ito ngayon, maju tubo, pasti tulong, ang wala ng lakas, inubos ang lakas, 14 to shoot, 12 to shoot, go, 9, 8, 7, ang pag-ibig na wagas, wala, sabi ka, nawalang Arado, pasti Biota, LeBron James, ito na, badi-badi shot, LeBron James, ito na, Cervantes, Aras, may Abad, grabe, papakitaan mo ng ibig, ang pag-ibig, nandun, si Bayan! Magkamayan kayo, magkamayan! Foul number 9. Foul number 9. Third personal foul ni Kasia. Ito ngayon, tuyog, pagkakagtang, wala, Mika siya, pero nag-rebound. Nandun si Pai, dalagang, sayang. Sayang, ang sabi. Ito ngayon, nandun, tubo, pasto, sinihan, abad. Rescue. Pag-ibig na wala hanggan, wala, libang bayarado. Alado ngayon, wala atake, tabi ka nagawa na ako sa pati. Ito na, nagtaharap na naman. 39-55. Uliba, payo ko yan. Wala, libang bay Cervantes. Umahabol na ang uno. Umahabol na ang uno. Hop. Tablet. Foul number 30. Sino? Junior. Time out. 39. Nandito nga si Manyoso. Pasto Arado. Magpasagat. Ito ngayon Manyoso. Ayun gagawin. 15 to shoot. Pull up jumper. Manyoso. Wala. Extra right. Hindi nyo makayanin. 5. Isa bang. Basket. Pawit. Nandito ako. 28. Foul number 28. One shot. Awarded. Jumpers, get ready. Dibe, third personal foul. 7-56. Goal score, 4-5. Five no good. Rebound foul. Grabe si Bahal. Nagalapok-lapok. Ito na napitan pero may foul. Foul number 23, Ibiota. Grabe ang lakas. Ang lakas ng nangot. Ito na ngayon. Abad, foul shot. First personal foul. Andito na, five. Tapi nga naman pero may foul. Foul jersey number. Traveling pasipay. Traveling kabay kasi. Bata naman traveling. Eto na, nagalapok-lapok. No good. Iba Manyoso, wala. Tapikan. Nakuha ng bata naman. Nandun. Pastor Lima. Nandun. Alabahan ko siya. Tapikan. Nakuha ng Lima. Huli pa pa rin. Dire-diretso. Bayaran ko yan. Wala. Si Manyoso. Napakalakas. Amoy na kambala. Kitahon mo. Eto na. Ibiota. Ayan na. Grabe si Ibiota. 41 by 43-55. Hindi nila kali sa 55. Hop, pero may whistle. Not counted. Foul jersey number 8, Arado. 18 to shoot. Last 2 minutes. Pag-ibig na walang hanggan. Basket is foul. Who's for it? Foul 28. 18. Sorry, malayo kasi. Bonus shot. Jumpers get ready. Jumper. Pag-ibig na wagas. Wala. Tabi ka. Nandun si Manyoso. Natatagas. Habas. Magic shot. Wala. Tabi ka. Pag-ibig
Grabe talaga. Ang may inspiration. Ito na, Arado. Patunayan mo pangalan mo. Araduin mo. Yan! Nakalapok-lapok! Grabe! Nakalapok-lapok. Nagkabasak-basak. Ito na, ang bunga, Jumbo. Ayan mo na. Dito. Kinaitan? Bola daw na. Ito kayo. Kau pa naging mountain quarter now. Ito kayo. 14 to shoot. 12 to shoot. 10, 9, 8, buti na, tumama lagi. Tapikan, Arado. Patunayan mo, pangalan mo. Arado mo. Hey, LeBron James. Yes. Kunti na lang. 59-47. Ito na, ang kampyonato. Opo. Charging foul, sinulit. Number 11, Uliba. Sabret. Uliba out. Adi na. Uliba, third personal foul. 55 seconds. Ito na, ipata. Atake na defense. 49-59. Sampo na lang. Tapi ka ng 1-5. Atake si 5. Pass to Biota. Biota. Atake. Si Biota. Nakalapok-lapok. 33 seconds. Nakalapok-lapok kayo. Pasok. Tapi ka lang. Hoy. Foul. Foul. Talikod ka na. Foul number 6. 23 seconds. Sabre. Penalty. 59-51. First row. Basket. 60-51. Jumpers, get ready. Wala. Sabi ka, rebound, bakit nagkalapok-lapok? Shot is off. Hindi na.